Was 47 the year of Namaskar. independence. Yes, yes, this is the last এটা হলো Last British coin. last Amar British coin, Babu. last 1 rupee British coin. Yeah, so Coin that's the year and they got stamp independence. That's a really cool coin. যেটা ডালহৌসিতে পার্সেল ক্যাপ ডালহৌসিতে জিপি ওর পার্সেল ক্যাফের ঠিক সামনে দুপুর 1টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত আপনারা আসতে পারেন কয়েন কেনা বা বেচার জন্য। Also, যদি আপনারা also foreigners আসেন का झुंड आ তাহলে गया है। জিপিওতে আসবেন। Foreigners, बच्चे foreigners है देखो। জিপিও बच्चे পার্সেল foreigners, बड़े ক্যাফে foreigners, বাইরেটায় foreigners भी है। ফুটপাথের ওপর আমার দোকান আছে। দুপুর 1টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত আমি এখানে থাকি। এখানে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফিস লাগে না, ডাইরেক্ট সামনাসামনি ডিলিং হয়। আপনি কয়েন কিনতেও পারেন, বেচতেও পারেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি বেচেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে টাকা দেওয়া হবে ক্যাশে বা আপনার गूगल पे मार्फत। दोस्तों, ये है कोलकाता जीपीओ के पार्सल कैफे के ठीक सामने अमर बाबू का कॉइन का दुकान। यहाँ मैं दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉइन खरीदने बेचने का काम करता हूँ। रेडी स्टॉक रहता है, आप लोग खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कॉइन खरीदने बेचने के लिए यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है, आमने सामने डीलिंग होती है।